Israel has accepted President Trump's envoy, Steve Witkoff's plan to extend the temporary ceasefire by 50 days. During that time, we can discuss the conditions for a permanent ceasefire that will end the war in Gaza. Israel telah memutuskan untuk mengadopsi proposal AS untuk perpanjangan gencatan senjata tahap pertama. Proposal tersebut diusulkan oleh utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff. Sementara kelompok Hamas tetap teguh dalam penolakannya terhadap proposal Witkoff ini. Lantas, apa isi proposal yang diajukan Witkoff dan mengapa Hamas menolaknya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pada Minggu 2 Maret 2025, Israel memutuskan mengadopsi proposal AS yang mendorong gencatan senjata sementara. Menurut kantor Perdana Menteri Israel, Witkoff mengajukan perpanjangan gencatan senjata sementara ini sebagai langkah darurat. Langkah itu diambil karena Israel dan Hamas dinilai mengalami kebuntuan dalam negosiasi dan tak segera menyepakati ketentuan gencatan senjata secara permanen. Menurut proposal yang diajukan Witkoff, gencatan senjata sementara berlangsung selama bulan suci Ramadan dan perayaan Paskah Yahudi. Ramadan 2025 diperkirakan berakhir pada akhir Maret, sementara Paskah Yahudi berlangsung selama 8 hari pada pertengahan April. Netanyahu bilang gencatan senjata sementara itu akan berjalan selama 50 hari. Kata Netanyahu, waktu tersebut dapat digunakan untuk membahas persyaratan gencatan senjata permanen di Gaza. Disebutkan dalam proposal bahwa pada hari pertama perpanjangan gencatan senjata, separuh dari jumlah sandera yang hidup maupun meninggal dibebaskan. Para sandera lainnya dapat dibebaskan saat gencatan senjata permanen telah disepakati. Menurut Israel, masih ada 59 sandera di Gaza, sebanyak 32 orang diantaranya sudah tewas. Langkah ini dipilih Israel untuk mengamankan pembebasan sandera lanjutan. Namun, Hamas disebut telah menolak usulan itu. Israel has accepted President Trump's envoy, Steve Witkoff's plan to extend the temporary ceasefire by 50 days. During that time, we can discuss the conditions for a permanent ceasefire that will end the war in Gaza. In Witkoff's plan, half of the hostages would be released right away, and the remaining half would be released if we reach an agreement on a permanent ceasefire. Again, Israel has accepted this plan, I accepted this plan, but so far, Hamas has rejected it. Juru bicara Hamas Hazim Qasim menyatakan Hamas menolak proposal yang mendorong perpanjangan gencatan senjata tahap pertama. Hamas tak menyebut secara eksplisit apakah proposal yang dimaksud merupakan yang diajukan Witkoff. Namun menurut anggota Hamas yang tak disebutkan namanya, proposal Witkoff yang disetujui Israel dianggap berlawanan dengan kesepakatan gencatan senjata. Menurut Hamas, satu-satunya jalan untuk memulangkan sandera yang tersisa adalah dengan mematuhi kesepakatan dan memulai perundingan tahap kedua. Sebelum Israel mengumumkan akan mengadopsi proposal Witkoff, Hamas, Mesir, dan Qatar juga disebut ingin melanjutkan kesepakatan yang ada saat ini. Yang mereka tolak adalah proposal Israel yang memungkinkan perpanjangan gencatan senjata selama 4 pekan. Mereka juga menolak membebaskan sandera setiap hari Sabtu tanpa ada perundingan resmi gencatan senjata tahap kedua. Hamas pun menyerukan agar komunitas internasional menekan Israel untuk segera melaksanakan gencatan senjata tahap kedua. Isyarat penolakan Hamas membuat Netanyahu geram dan melontarkan ancaman. Israel kemudian menghentikan akses masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza sebagai konsekuensi penolakan Hamas atas proposal Witkoff. Netanyahu menyebut seluruh bantuan dihentikan karena Hamas mencuri pasokan dan mencegah warga Gaza mendapatkannya. Hamas juga dituduh memanfaatkan bantuan kemanusiaan untuk menunjang pergerakan militernya. Hamas had also put forward positions for a permanent ceasefire that are totally unacceptable. Israel has decided to stop letting goods and supplies into Gaza, something we've done for the past 42 days. We've done that
because Hamas steals the supplies and prevents the people of Gaza from getting them. It uses these supplies to finance its terror machine, which is aimed directly at Israel and our civilians, and this we cannot accept. We will take further steps if Hamas continues to hold our hostages. Tak hanya itu, Israel juga mengancam akan melanjutkan pertempuran setelah hari ke-42 atau 1 Maret 2025 jika Hamas tak menuruti kemauannya. Netanyahu bilang ketentuan ini didukung oleh sekutunya AS, baik pemerintahan Joe Biden maupun Donald Trump. Ia menyerukan pasukannya bisa melanjutkan operasi militer di Gaza jika negosiasi gencatan senjata dalam periode ini tidak efektif. ישראל איננה נמצאת בהפרה, בעוד שהחמאס הפר פעם אחר פעם את ההסכם של שלב א'. על פי ההסכם המקורי, ישראל יכולה לחזור ללחימה לאחר היום ה-42, אם היא מתרשמת שהמשא ומתן לא אפקטיבי. הסעיף הזה נתמך במכתב צד של הממשל האמריקני הקודם, וקיבל גם את הגיבוי והתמיכה של ממשל טראמפ. אבל על אף זאת, הסכמנו למתווה ויטקוף, כי אנחנו מחויבים להשיב את חטופינו. בעוד שישראל הסכימה למתווה הזה, החמאס עד כה דבק בסירובו ולא מסכים למתווה. אם חמאס ישנה את עמדתו, ישראל תיכנס מיד למשא ומתן ליישום המתווה. Segala ancaman yang dilontarkan Netanyahu jelas menuai kecaman dari Hamas. Juru bicara Hamas, Hazim Qasim, menuding tindakan Israel adalah pemerasan dan pelanggaran terang-terangan atas kesepakatan gencatan senjata. Hamas pun mendesak para mediator menekan Israel agar memenuhi kewajiban sesuai perjanjian gencatan senjata 3 tahap. Keinginan Israel untuk melaksanakan gencatan senjata sementara sesuai proposal Witkoff mendapat penolakan oleh Hamas. Hamas bersikeras ingin melanjutkan kesepakatan yang sudah berjalan dan ingin perundingan tahap kedua segera dirampungkan. Akankah konflik Israel-Hamas menemui titik terang? Simak perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.